Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être une tarte au citron meringuée exquise. Bien évidemment, je vais vous laisser la liste des ingrédients en détail à la fin de la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. وصفة اليوم إن شاء الله هي تارت سيترون مورانغي ولا تارت بالليمون فوقها لا مورانغ. راح نخلي لكم المقادير كاملة في آخر الفيديو. يلا نبداو الوصفة. Tout d'abord, commençons par la pâte, ça va être très facile. On va commencer par mettre tous les ingrédients dans un saladier. Ensuite, on va les remuer jusqu'à obtention d'une pâte lisse. أول حاجة نبداوها نحضروا العجينة راح تكون بزاف سهلة. نحطوا كامل المقادير في الإناء نخلطوهم حتى نتحصلوا على العجينة. Donc pour la pâte, on met la farine, le sucre et le sel, le beurre froid en cubes, un jaune d'œuf et de la crème fraîche. Et là, il faut bien les mélanger jusqu'à obtention d'une bonne pâte homogène. في العجينة درنا الفارينة السكر وشوية ملح، مكعبات تاع الزبدة الباردة مليح، صفار بيضة، ودرنا القشطة الطرية. نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على عجينة متجانسة. Ensuite, je recouvre la pâte avec le film alimentaire et je la laisse reposer au frigo pendant au moins 30 minutes. من بعد نغطي العجينة بالبلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجة تريح لمدة على الأقل 30 دقيقة. Pour réaliser la crème au citron, tout d'abord je vais faire fondre les cubes de beurre dans un wok. باش نحضروا كريمة الليمون أول حاجة نبداو نذوبوا الزبدة في وok. Ensuite, je coupe le feu et je commence par ajouter les autres ingrédients en commençant par le jus de citron. من بعد نطفي النار ونزيد بقية المقادير. نبدأ بعصير الليمون، le zeste de citron، مبشور الليمون. C'est une quantité de 4 citrons que ce soit pour le jus ou bien le zeste. هنا استعملت 4 حبات ليمون باش درت بيهم المبشور وعصير الليمون. J'ajoute aussi le sucre، نزيد السكر، 4 œufs entiers، 4 حبات بيض كاملين. Ensuite, je rallume le feu, il faut qu'il soit moyen et je commence par remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. ودوكا نعاود نشعل النار، لازم النار تكون متوسطة ونقعد نحرك حتى الخليط تاعنا يتقال. Ensuite, je passe la préparation au chinois. من بعد نصفي كامل الخليط تاعنا. Je filme au contact et je laisse refroidir à température ambiante. نغطيها بالبلاستيك الغذائي، لازم نلصقها في الخليط ونخليها تبرد بدرجة حرارة الغرفة. Revenons à la pâte. Là, on va fariner le plan de travail. نعاودو نولو العجينة. دوكا نديرو الفارينة فوق طاولة العمل. Je dépose ma pâte, je la farine et je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحط العجينة ندير لها الفارينة من الفوق ونحلها بالحلال. Ensuite, je prends la pâte pour la mettre dans un moule à tarte. من بعد نجيب العجينة ونحطها في المول تاع لي تارت. Je retire l'excédent de la pâte. نحي زيادة تاع العجينة. Je forme bien les bords. هنا نسقم مليح الجوانب. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette. هنا نتقبل العجينة بالفرشيطة. Et c'est parti pour une cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. ودوكا نبداو نطيبوها نص طياب الاول. فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة. Notre base de gâteau vient de sortir du four. Je vais la laisser refroidir quelques instants. القاعدة تاع لا تارت هذا وين خرجت من الفرن، نخليوها تبرد شوية ونعاود نولي لكم.
Et maintenant, j'ajoute la crème au citron sur la base de gâteau pré-cuite. ودوكا نزيد كريمة الليمون فوق القاعدة تاع لا تخت تاعنا اللي طيبناها من قبل شوية. Ensuite, je la fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 18 minutes. ودوكا ندخلها في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 18 دقيقة. Ma tarte au citron vient de sortir du four. Je la laisse refroidir à température ambiante. Ensuite, je la réserve au réfrigérateur minimum 2 heures. تارت الليمون هذا وين خرجت من الفرن نخليها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، من بعد ندخلها للثلاجة تبرد لمدة على الأقل ساعتين. Pour la meringue, on va avoir besoin de 2 ingrédients, les blancs d'œufs et le sucre. للمeringue نسحقوا بياض البيض والسكر. Je commence par verser les blancs d'œufs et je vais les battre en neige. نفرغ بياض البيض ونطلعهم بالباتور électrique. Ensuite, je commence par ajouter le sucre progressivement. من بعد نزيد السكر غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. Là, je vois que ma meringue est prête. دوكا راني نشوف بلي المeringue تاعي راهي واجدة. Je la mets dans une poche à douille. هنا نديرها في poche à douille. Ensuite, je commence par garnir ma tarte au citron en réalisant des fleurs ou des rosaces. من بعد نبدأ نعمر في تارت الليمون وندير وريدات. À la fin, je viens caraméliser les meringues avec mon petit chalumeau. مع الاخر نطيب لا meringue بالشاليمو كيما راكم تشوفوا. Il faut juste les caraméliser, il faut pas les brûler, donc il faut faire attention. هنا لازم برك نرجعوهم كاراميليزي ما يليقش نحرقوهم، دونك ردوا بالكم كي تكونوا ديروهم بالشاليمو. Et si vous n'avez pas le chalumeau, vous pouvez les mettre au four au mode grill pour une trentaine de secondes. وإذا ما عندكمش الشاليمو تقدروا ديروهم في الفرن بالمود تاع غريل لمدة حوالي 30 ثانية هكذاك pas plus. Ma tarte au citron meringuée est prête, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine recette, Inch'Allah. Salam. تارت الليمون بالمورانغ راهي واجدة معنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي اعجاب. نتلاقوا في وصفة اخرى ان شاء الله. علي سلام.